Valle Bruco SL. Vittoria con 8, Julio Oscar, Hotel Eco Alfa 8, Uniforme Papa. Ok, Bruce, Manegge Chano, Charlie Hotel America, November Oscar Chano. QTH, la isla de La Palma, Canary Island. Ok, Bruce, gracias por el 559, te reportan también 5969 Canary Island. Victoria Coffee, Julio Oscar, Hotel Lulu, Eco Alfa 8, Solante Papa. 73, Bruce, buenas tardes, bye bye. 73, thank you for the contact. 73, thank you, bye bye. Golfo número 8 desde Pacífico, QRC. Yankee 25. Oye, cosa de mejor. Aquí Yankee 5, Victoria, el Japón Lima, Mr. Bernardo. Eco Alfa 8, Unión Papa. Ya no he visto, no muy fuerte, pero un 556 para ti en la isla de La Palma. Mi nombre es Chano. Tenemos trabajo allá a los 40 metros, el 30-11-2013. Yucatán 5, Víctor Lima, Yucatán 5, Víctor Julia Lima, Eco Alfa 8, Unión Papa. Nice to meet you on the band. Hope to meet you some other time on some of the other frequencies. My friend in Boston, KG2RA 730. Okay, very fine there, Mel. No problem at all. Nice talking to you this afternoon. And I hope to talk to you again soon. Kilo Golf 2 Radio Alpha. Kilo Bravo 1, Bravo Echo Mike. 2010. Good afternoon to... looks like northern New Jersey. I'm not sure of that town, but probably up north. Good afternoon from Orlando, Florida. Name is Bill. You're 5 and 9. Q5 copy, over.